بسم الله الرحمن الرحیم، अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहम वाला। ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون कम तोलने वालों की खराबी है वो कि जब औरों से नाप लें पूरा लें और जब उन्हें नाप तोल कर दें कम कर दें। क्या उन लोगों को गुमान नहीं कि उन्हें उठना है एक अजमत वाले दिन के लिए जिस दिन सब लोग रब्बुल आलमीन के हुजूर खड़े होंगे। बेशक काफिरों की लिखत सबसे नीची जगह सिज्जीन में है और तू क्या जाने सिज्जीन कैसी है। वो लिखत एक मोहर किया नविश्ता है। उस दिन झुटलाने वालों की खराबी है जो इंसाफ के दिन को झुटलाते हैं और उसे न झुटलाएगा मगर हर सरकश गुनहगार। जब उस पर हमारी आयतें पढ़ी जाएं कहे अगलों की कहानियां हैं, कोई नहीं बल्कि उनके दिलों पर जंग चढ़ा दिया है उनकी कमाइयों ने। हाँ हाँ बेशक वो उस दिन अपने रब के दीदार से महरूम हैं। फिर बेशक उन्हें जहन्नम में दाखिल होना है। फिर कहा जाएगा ये है वो जिसे तुम झुटलाते थे। कल्ला इन्न किताबल अबरार लफी इल्लिय्यीन वमा अदराक मा इल्लिय्यून किताब मरक़ूम यशहदुहुल मुक़र्रबून इन्नल अबरार लफी नईम अलल अराइक यंज़ुरून तअरिफु फी वुजूहिहिम नज़रतन नईम युस्क़ौन मिन रहीक़िन मख़्तूम ख़ितामुहु मिस्क वफ़ी ज़ालिक फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين
فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ہاں ہاں بے شک نیکوں کی لکھت سب سے اونچی محل علیین میں ہے، اور تو کیا جانے علیین کیسی ہے؟ وہ لکھت ایک مہر کیا نوشتہ ہے کہ مقرب جس کی زیارت کرتے ہیں، بے شک نیکوکار ضرور چین میں ہیں۔ تختوں پر دیکھتے ہیں تو ان کے چہروں میں چین کی تازگی پہچانے، نتھری شراب پلائے جائیں گے جو مہر کی ہوئی رکھی ہے، اس کی مہر مشک پر ہے، اور اسی پر چاہیے کہ للچائیں للچانے والے، اور اس کی ملونی تسنیم سے ہے، وہ چشمہ جس سے مقربان بارگاہ پیتے ہیں۔ بے شک مجرم لوگ ایمان والوں سے ہنسا کرتے تھے، اور جب وہ ان پر گزرتے تو یہ آپس میں ان پر آنکھوں سے اشارے کرتے، اور جب اپنے گھر پلٹتے خوشیاں کرتے پلٹتے، اور جب مسلمانوں کو دیکھتے کہتے بے شک یہ لوگ بہکے ہوئے ہیں، اور یہ کچھ ان پر نگہبان بنا کر نہ بھیجے گئے۔ تو آج ایمان والے کافروں سے ہنستے ہیں، تختوں پر بیٹھے دیکھتے ہیں، کیوں کچھ بدلہ ملا کافروں کو اپنے کیے کا۔